थिले कर्मचारी तो आमको प्रतिश्रुति देइचंदी खाली 9टा भितर से बंध को काटिबे जदि भी से न काटिले आम कलेक्टर पाखे काली जाइए कंप्लेन करूँ। तो बर्तमान आम लोक को बुझा सुझा करके बर्तमान नहीं नमस्कार आम बर्तमान देखिए आपण मैंने आम पाटुली पंगा आसार कारण ये वर्ष वर्षा जमा भी ना तो जो लोक मैंने चाष कर पानी अभाव तला रही पारना तो चाषी मान बहुत समस्या हो पाटुली पंगा जोटि नई पानी जो स्टक कर रखाई जो स्विच गेट पाखे अच्छी आपण मैंने देखिपे स्विच गेट खोला चली ये 4टा गेट अच्छे 4टा गेट खोली कम्प्लीटली नाथुदा दिखरी पंचायत अमृतमाला पंचायत पानी पहुँचो नेक्स्ट आम जीव टिकरपंगा पंचायत में जो स्विच गेट 12टा अच्छी से भी आम खोलू आउे आसवा भितर बहुत प्रोब्लेम होती गेट खोलवा लगी तो सेगुड़ा सब आम सर्ट आउट करी फाइनाली गेट खोला चलती तो मु तो बहुत खुशी आपण मैंने वीडियो देखिए भी आपण मैंने बहुत खुशी होते तो चाषी मैंने आहरी भी खुशी देखो समस्ते मिसिकी केमती कम करके खोलुंट आपण मैंने देखिपे पाटुली पंगर स्विच गेट खोला चलती चलो लोकों प्रतिक्रिया बुझी नवा से केते खुशी अच्छा कौन कर ना अमीर कुमार स्वाई आपण कौन करती डिपार्टमेंट कार्यालय अच्छे आज गेट जो खोला आज कौन खोला टिकरी पंचायत जो अमेपाड़ा पंचायत लोक आसवर चाषी हईराण हबार वर्षा ना दीर्घ वर्ष है वर्षा नहबार चाषी हईराण होती आज पहुँचल मुझे सरपंच साहय गेट खोला करा स्विच बर्तमान केतेटा स्विच गेट खोला सरलानी 14 गेट खोला सरलानी 14टा गेट खोला सरलानी जाओ आपण मैंने लोकों को साहाय्य करछन्ते बहुत बहुत धन्यवाद आम एते बाटर आपण पाखे आसी पहुँचलु आम आपण आम कथा शुणिले आमको भी हेल्प कले आपण को बहुत बहुत धन्यवाद मौसा आपणकर ना कौन टिके रुहतु घर रघुनाथपुर आपण एठी कोन पई आछंती वर्षा वर्षा नाई बिले चाष बास हो पारुनी से पानी गेट खोला हो मु भी देखिपी आप बुढ़ा लोक के कष्ट कर एक्साइटेड अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आम मान कथा शुणवर गेट खोलिया साहय कर थैंक यू आपण ना कौन भक्तिकांत स्वाई कौ गाँ पंचायत आपण एठी कौन आम आमर पानी ना आम स्विच गेट खोलिया आसू चाषी मैंने बहुत हईराण पानी टोटाल टोका ना पीवाई ना बहुत हईराण हो आम आसी खोलु पानी जाऊँगी खुशी लगुच बर्तमान देखो ए पानी चली तो ए केते खुशी अच्छा तो ए लोक मैंने चाष करें पानी रे हाँ हाँ निश्चित आपण ना कौन घर श्रीरामपुर अमेपाड़ा पंचायत आपण आसछंती स्विच गेट खोला है जो पानी भी जाऊँगी तो यहाँ केते समय भितर जाइए पहुँचो लोक मान पाखे काली संध्या सुधा पहुँचो तो जो बिल सुखी पड़ी से तला रही पारे आम रेलवे चाषी असुविधा होनी करूँ आम लोक नहीं हाँ कहीं लोक दिन ना कही शुण ना मुझे सत्य कि मस पूर्व कहली जो ये थे पानी पुरेली से जो बाबू जड़े जो बाबू को जो टोका नहीं सुदागण सी मन देला माछ फाछ खाई पैसा नहीं पड़े पानी पुरे मन कर जान जी रेलवे बंध हारुन सत्य मन कथा रेलवे बंध हारुन ना मुझे बंध आम नई पानी जाओ नई पानी जीव बंध न आम जल्दी बुझे बोली 187 मर ना नहीं हेल्प करेंगे आम लोक आप
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ନୂଆ ଗାଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ଆମର ପାଣି ବାଟରେ ମାନେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିକି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା କ୍ରସ୍ କରିପାରୁନି, ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପଳାଉଛି। ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ତ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧ ନ କଟା ହେଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ରେଲୱେ ଅଫିସର କାମ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କାଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆସିକି ରେଲୱେ ଅଫିସରେ ଅଛୁ, ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନ ହେବ ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ କ'ଣ ବନ୍ଧଟା କଟା ହେବ ନା କଟା ହେବନି? କାମ କଲା ବେଳକୁ କେମିତି ସେତେବେଳେ କହିଲେନି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବୁନୁ, ପଛେ କାହିଁକି 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଚାଷ କରିବେ? ସେଇଟା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିକି ଦିଅ, ନ ଜାଣିଛ ଲେଖିକି ଦେଲେ ସେମାନେ ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନା। କଚେରୀ ଘର ପଡ଼ିଲେ ହେଲେ କହୁଛ ଲେଖିଦିଅ। ପାଣି ଯାଇପାରୁନି। କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତୁରନ୍ତ ଝାମେଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆସିକିରି ଯିଏ କାମ କରିଥିଲେ ଆଶା ଲାଗି ବସିବେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଜି ମରିଯିବ ଯଦି ତମ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ମରିଯିବ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବନି, ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ ମରିଯିବ ତ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତାଙ୍କ ଚାର୍ଟରେ ଥିବ ବା ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ଯିବନି, ଆମର ଚାଷ ଦରକାର ପରେ ନିଆଁ ବି ଲଗେଇ ଦେଉ ଟ୍ରେନ୍କୁ, କିଛି ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକିନା ଆମର ଦରକାର ପାଣି ଦରକାର। ଆମର ସେଇଟା ଚାଷୀଙ୍କ ମାନେ ବାଟଟା ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଥରାଇଜ୍ ଯିଏ ବି କାମ କରୁନା କାହିଁକି, ଯଦି କାମ ଟେମ୍ପରାରୀ କଲେ ଏଇଟା କାଟିବାର ଉଚିତ ଥିଲା। କାଟିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚାଷୀ ସେଠି ଆମର ପାଣି ବିଲ ଶୁଖିଲାଣି ଏଠି। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲେ ଆମର ଦୁଃଖ ପଳେଇବ ନା, ଆମ ପେଟକୁ ଭାତ ପଳେଇବ ନା ଆମ ଘରକୁ ଦାନା ପଳେଇବ? ଆମ ବାବୁ ଏବେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ, ଏତିକି ମାସ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଥିଲା, ଯଦି କୋଉଟା ଲଗେଇଥିଲା କଥା ଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ତ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି 9ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ସେ ବନ୍ଧକୁ କାଟିବେ। ଯଦି ବି ସେମାନେ ନ କାଟିଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କାଲି ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେସନ ଦେଖିଛୁ।